अच्युत गोलकनाथं साक्षात् विष्णुस्वरूपकं विहरंस अच्युताय नमः नमः अच्युताय नमः नमः। दास 1400 ରୁ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ जन्मग्रहण करथिले, जहाँकि द्विधा मत पोषण हुए। महापुरुष जन्म नेले तिलकणार, किंतु महापुरुष तांको पोथी रे उल्लेख कले मोर पिता नाम दीनबंधु खुंटिया, माता नाम पद्मावती। ठाकुर चैतन्य देव मिश्रण है परे ये पंच महापुरुष माने श्रीक्षेत्र प्रत्यावर्तन कले, जहाँकि तिलकणार बसवास करते महापुरुषों पोथी वर्णना कले। नेमाल पद्मवन पीठ महापुरुष अच्युतंकर तपस्या क्षेत्र, जो स्थान में वर्तमान ठाकुर विराजमान कर। महापुरुष अच्युतानंद दास साधारण सन्यासी नुहंती। महापुरुष अच्युतानंद दास तांकर स्वहस्त लिखित पोथी रे वर्णना करिसेंती। तांकर जीवन काल मध्य केते स्थान लिखिसेंती 1,85,000 ग्रंथ, केते स्थान लिखिसेंती 1,87,000 ग्रंथ रचना कले। तांकर प्रधान शिष्य कुजंग राजा पुओ रामदास को से संपूर्ण विवरणी प्रदान करथिले। तेणु महापुरुष अच्युतंकर भाषा रे विभिन्न स्थान रे निजुको दासानुदास, वृत्तिर वृत्य, मूढ़ पामर इत्यादि वर्णना कले, जहाद्वारा कि रामदास पचारिथिले प्रभु एडे बड़ ठाकुर मोर, आपण निजुको दासानुदास भाव में वर्णना करिवार कारण कौन? किंतु महापुरुष कहिथिले रामदास मु तमरी मानक पाई निजुको दीनहीन भाव में वर्णना कली। रामदास पचारे प्रभु आम पाई कौन आपण निजुको नीच बोली वर्णना कले ना? तम गुरु जदि एते नीच हो पारती तमे आउरी शिष्य माने नीच हो छोट हो, से निजुको नीच बोली वर्णना कर। महापुरुष अच्युत कहले रामदास दास होइले मन सरुआ होई, तेणु मु अच्युत दास बोलाई मो निजर मन सरुआ हवा पाई मु दासानुदास बोली वर्णना करियछि। तेणु ब्रह्मकल्प गीतारे महापुरुष कहले राम मु सन्यासी नुहे, मु बाबाजी नुहे, मु स्वयं अच्युत अटई गोलकर नाथ, कली रे कल्की देव नाम रे विख्यात। मु निजे स्वयं अवतार पुरुष कल्की कल्की कल्की। संसारर सकल जीव मानक मध्यरे मानव सर्वश्रेष्ठ। एहार कारण तार भावना, उत्कृष्ट चिंतन, श्रेष्ठ विचारवंतता। मात्र तार पवित्र हृदय एवं मनर ही ए सबुर सृष्टि। एणु महापुरुष श्री श्री जगन्नाथ दासंक भाषारे मनर मूले ए जगत प्राणी कालर आयत। मनुष्यर मनरे
ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଓ ତନ୍ମୟତାର ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଜନ୍ମଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାବଧାରା ଶୁଦ୍ଧତାର ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଏ ତଥା ସଂଯମତା ଓ ପବିତ୍ରତାର କଷଟିରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତହିଁରୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଅମୃତ ଧାରକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ନିଆରା, ଖୁବ୍ ମଧୁର ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ। ଅତୀତର ଐତିହାସିକ ତଥା ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କଲେ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଉଦାହରଣମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନସକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାର ଜଣାଯାଏ। ସତ୍ୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି, ତ୍ରେତୟାରେ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅତୁଟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଅପିତୁ ଘୋର କଳିକାଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ବନ୍ଦନୀୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହରିପ୍ରେମ ଏହି କଳି କଳ୍ମୁଷରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତର ଓ ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ୟତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦଃ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ବୈରାଗୀଗଣ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ହିଁ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପଥଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ଭକ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ମାନସିକ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ଥାଏ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି ମାୟା ସଂସାରର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିଭୌତିକ, ଅଧିଦୈବିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ ଆଦି ତ୍ରିତାପତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଉଦ୍ବୋଧିତ ଓ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ଐଶୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣକୁ କଦାପି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ସମର୍ପଣ ତାର ଶେଷ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ଡେଇଁ ଯାଇଥାଏ। ତାର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ସେ ମନେ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତିର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ, ହରିନାମ ରୂପୀ ଅମୀୟ ଅମୃତରେ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜରେ ତାର ସମସ୍ତ କଳୁଷ ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ହୋଇଯାଏ ହରିମୟ, ତାର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ହରି ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରି। ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଜଣକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ତା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣମୟ। ଭକ୍ତର ଆକୁଳତା, ବିରହ, ବେଦନାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାର ଭାବନାକୁ ପାଥେୟ କରି। ସେତେବେଳେ ବିଭୁ କୃପାର ବାରିଧାରାରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଣୁ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି, ଭକତ ଜନଙ୍କର ପାଶେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ବସେ। ଏଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର,
ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। জয় জয় জগন্নাথ হে কর্ম অটু মোহরি, তুম্ভ নাম ধরি ডাকুছি ভবু করিব পারি। তুম্ভে জগতর করতা অট যশোদা সুত, তুম্ভ ঠারু নুহি জনম নাম মোর অচ্যুত। শ্রীমুখরে আজ্ঞা হইছি তুম্ভ মহিমা যেতে, রাত্র দিবা বসি ভাবুছি রক্ষা করিব মতে। তেণু করি মনে ভাবনা করুথাই অনন্ত, ଯେଉଁଠାରୁ ନାମ ବିକାଶ ଶୁଣି ହେବି ସନ୍ତୋଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆବର କଥାଏ କହିବି ଆଜ୍ଞା ହେବ ଗୋସାଇ, ମହାଦୁଷ୍ଟର ଯେ ଲାଗୁଛି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ରୂପେ ହେବ ଘୋର ଅନ୍ଧାର, ଦୁଷ୍ଟ ନାଶ ଯିବେ ଗୋସାଇ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି ତୋର। ଭାବେ ଭାବେ ତୋର ମହିମା ଉଦେ ହେବ ଗୋସାଇ, ଧଳା ଧଳା ଅଶ୍ଵ ଚଢ଼ିଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନାସି ଭୁତୁହି। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେ ଉଠିବେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଚହଳ, ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଜା ବଳି ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ବିକଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ରୂପେ ଅନେକ ହୋଇବ ମଞ୍ଚେ ହୋଇବ ଭେଟ, ଭଣ୍ଡି କରି ଧନ ଖାଇବେ ପୁଣି ହେବେ କି ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ ଅରିଷ୍ଟି ଧୂମକାର ଦିଶିବ, ନିଶବଦ ପ୍ରାୟ ସଂସାର ଦିନୁ ଦିନ ହୋଇବ। ରାଜେ ନ ବୁଝିବେ ଅନେକ କେତେ ହାସ୍ୟ କରିବେ, ଭଙ୍ଗି ବାତୁଳ ସେ ବୋଲିଣ ନାମ ନିନ୍ଦୁଣ ଥିବେ। ଯାହା କହୁଅଛି ଭୋ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ତୋହର, କାଳ ଦମନ ଯେ ହୋଇବ ଥୋକେ ହେବ ଗୋଚର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ମହିମାମ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯେଉଁଠାବରେ, ତାହା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହୋ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୁତି ପଥରେ। ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀମାନେ କହିବେ ତତେ ନ ଯିବେ ଜନ, ସେହିଠାରେ ମୋର ମହିମା ଆପେ ହୋଇବି ଜନ୍ମ। ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୁ ଜନ୍ମଟି ମୁହିଁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ, ବହୁତ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ହତ। ଦୁଷ୍ଟ ନାସିବାକୁ ଜନ୍ମଟି ଆପେ ହୋଇବେ ହରି, କଳଙ୍କି ବିହାର ହୋଇବେ ନାଦ ବିନ୍ଦୁଆ ବୋରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନୁ ଦିନ ହେବ ଉଚ୍ଛନ କାଳ ଦାଶୁ ନଥିବ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ବହି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା ଭାବ ବହିବ। ଧନୁ ଜନ୍ମ ଉଗ୍ର ତାରାଟି ପଞ୍ଚୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟ, କଳାଗିରି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଷ୍ଟଗିରି ନିକଟ। ତମାର କୂଳରେ ଜନମ ନାମ ହାଡ଼ିଆ ହେବ, ସେହିଠାରେ ମୋର ମହିମା ନାମ ଉଦେ ହୋଇବ। ଲକ୍ଷ
ଅଛେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ବିଳାସ ଠାବେ ଠାବେ ନାମ ଗାଇବେ ମୋର ଭଗତ ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶଙ୍ଖନାଧି ବଟ ଫୁଟଟି ହନୁମାନ ସହିତା ଦର୍ଶନ ଚିଟାଉ ବଚନ ଆଉ 24 ଗୀତା ତରପଣି ଗ୍ରାମ ଛତିଆ ପୂର୍ବ କୋଣେ ଉଦିତ ଅମରାବତୀ ଯେ ଛତିଆ ଦେବୀ ପୋଖରୀ ପାଖ ସେହିଠାରେ ମୋର ମହିମା ଉଦେ ହେବଟି ଜାଣ ଛତିଆ ଠାରେ ମାଟି ଗଦା ଜ୍ୟୋତି ରହିବ ପୁଣ ରୁଧିର ସେଠାରେ ବହିବ ଶଙ୍ଖ ବଟ ପାଖରେ ମନ୍ଦର ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ଉଦେ ହେବ ସେଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଦ୍ଧବଟ ନାହିଁ ଅଛିଟି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ଗିରି ଦକ୍ଷିଣେ ପୁଣ ଏ ରୂପେ ବଟର ମହିମା ହେବ ସେହି ଠାବରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଲୀଳା କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ଅମରାବତୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନ କୁଞ୍ଜ ଛତିଆ ଗିରି ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମେ ଜନମ ନିକଟରେ କୋଠରୀ ତରପଣି ବୋଲି ସ୍ଥାନଟି ମହାଗିରି ମାଳରେ ମହାଘୋର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେବ ଛତିଆ ଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେହୁ ଶୁଣି ହାସ୍ୟ କରିବ କେହୁ କରତେ ଯିବେ କେହି କେହି ହସୁ ନଥିବେ କେହି ମାନ୍ୟ କରିବେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଥିବେ ଲମ୍ବାଇ ଗଳେ କଣ୍ଠି ଭରିଣ ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବେ ବହୁତ କାର ତଣ୍ଟି କାଟିଣ ଶୁଣା ଶୁଣି କରି କେତେକ ଗୁରୁ କଣ କରିବେ ଭକତ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁର ସିନା କଷଣ ଦେବେ ଅନର୍ଥ କରିବେ ଅନେକ ଜାଣି ଶୁଣି ନ ବଣା ଆଖି ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇବେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଏରା ପଡ଼ିବ ଅନେକ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ କହଇ ଯେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନୀଳ ଧବଳ ସେ ଅଙ୍କଟି ମଣି ନାଗର ପାଶ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦେ ହୋଇବ କହେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କେ ଅବା ଚିହ୍ନିଣ ରହିବେ ପଟୁଆର ବେଡ଼ିଣ ଥୋକେ ଶୁଣି ଡକା ପଶିବ ଘରେ ନଥିବେ ପୁଣ ଘଣ୍ଟା ତାଳ କଂସା ମାଦଳ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେ ଦାନ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ଦଗଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଣିନାଗଗିରି ମହିମା କହିଦେବା ଫିଟାଇ ଅଷ୍ଟଗିରି ଅଷ୍ଟମୁଖଟି ଯହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ କାଶୀ କାଞ୍ଚି ଦେଶ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ସେହି ଠାବରେ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମଟି କଳା ପଥର ଠାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଟି ତହିଁ ଭିତରେ ଜଳ
चारि पाखे चारि कोणटी सिद्ध साधुଙ୍କ स्थଳ अबना अक्षर सेठारे पद्म पोखरी तही गुंफा भितरे जे सर्पेक गर्जु अछई रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शून्य पताका उड़ुछि गड़ अछई रही आरे कवि बर फिटिछि रुद्र कथि की तही मुहि सेठा बरे प्रकाश ब्रह्म कूଳରେ जात तिनि अंक एकठा बजे कहे दिन अछुत नित्य राधा नित्य श्रीकृष्ण नित्य लीला उपर निराकार निरंजनटी नित्य मंडल ठार तेणु शस्त्रफणी उपरे जही आकार नाही तही परे नित्य विलास दिन अच्युत कही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नित्य राहस से कुंजटी महागुप्त स्थान गुरु कृपा हेले देखिबे संत सुजन जना अष्टबट बेढ़ी अछि चारि पाखे नियत डालिम्ब भुवन जही से पद्म पोखरी पाख कली घोर गंध लागिब प्राणी उच्छन हेबे भेलु भेड़ घोर कबल जानी बुढ़ी मरिबे पताका उड़िब गिरी रे नाद घोर चमक अणाकार शून्य भजन करुथिबे अनेक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ काल जमर प्रभाती देखिबाकु पाइब नित्य राहस सेहि ठारे गोपी भेट पड़िब बड़ दाण्ड शोभा दिशिब रेणु शरधा बाली नंदी घोष रथ मंडणी दिन अच्युत भणी सबुदिने हरि भक्तटी जन्म जन्म रे मुहि करणा कारणा अटंती यशोदांक तनयी उदे होइथिबे सुजन भक्त सखा अपार लीला निमंते अवतार प्रभु जगु सुधर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मही घोर घोम चहल ठाबे ठाबे लागिब भक्त जनरे जे कुहुड़ी ठाब ठाब रे हेब जुग को जुग लीला अंग करुथांती हरि कणकी रूपरे प्रकाश मध्य गुप्तगिरी सेहि ठारे जोग आसन महिमा जे विख्यात सकल सखा घेनी जन्म हेबे श्री जगन्नाथ दुष्ट जन माने सेठारे मेळ हेबे बहुत अनेक जे लीला होइब कहे दिन अच्युत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एही रूपे मोर लीलाटी साखी जे सुदर्शन क्षेत्र ठारू एक प्रकाश भक्त जनक नाम संसार उच्छन होइब प्राणी बहुत नाश लीला निमंते अवतार कहे अच्युत दास दुष्ट जन माने बढ़िमा करी कहुण
दुआ दिने भेट पड़िबे धुआखिया 12,000 13,000 कंठी 22,000 गोइंदा भेट पड़िबे आसी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ परधन खिया 10,000 जाना कैबल्य संगते आमिष करुथिबे भोजन कण काहाणक पाइकी ब्रह्म ज्ञान बिकिबे देवतत्वधारी पंडिते दिने भेट पड़िबे नाना शास्त्र मान साधन यंत्र मंत्र शिखिबे जीवा आसीबा जेउ पथ ताहा जानी हुड़िबे केही जे कहार नुहंती केही नुहंती रूप केही तेज रूपे प्रकाश भणे दिन अच्युत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ लक्षे 46,000 महापुरुष स्थान भैरवी डाकिब शून्य पृथ्वी हेब उछन देवी गहरी लागिब खाबे खाबे पुरीब मणिनागगिरी निकटे बाना उड़ुन थिब साधु सन्थ बोली बारण दिनु दिन होइब भक्त बृंद घेनी मेलाटी नित्य लीला होइब अधम उद्धार बानाटी भक्तंकर निमंते भव भयकु से तारण कहे दिन अच्युत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दिनु दिन लीला प्रकाश दिन बंधु केतना दिन अच्युत जे कहई केही नथिबे पुण षढ़ चक्र भेद प्रकाश सहस्र दल ज्योति सत गुण धरी रहिले उदे हेब विभूति एही रूपे घोर प्रमाद हेब शून्य मंडले प्रमाद अनेक पड़िब दुष्ट जन उपरे तेणु करी लीला प्रकाश हेब मणिनागरे भव उदाहरण बानाटी उदे हेब सहिले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भक्त उदाहरण बानाटी भक्त जन उधारी हरि से सकल कारण जेणु अटंती हरि दरपणी बोली मंडल नाम अमरावती सेही ठारे उदे महिमा कले दिन अच्युति चंपापुर बोली ग्राम जे जन्म दिन्हाणी कूले अमरावतीर महिमा हेब प्रकाश थरे लक्षे ग्रंथ जहि संपूर्ण हेब शंखन धीर शिशु वेद परे आसन जोग माया पीठर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तेणु करी मुझे प्रकाश हेबी अमरावती धूपथरे ध्यान होइब कहे दिन अच्युति बिन्धाणी कूलरे जन्म नाम हारिया मोर लीला कौतुक होइब तारे स्वर पास्वर एणु करी मु सकल घटे एक मणई
नीलाचल नीलगिरिटी नित्य परिप्रकाश निज महिमा निराकार भणे अच्युत दास जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ खेल कौतुक मु करुछि किछि भाव न जानी किछि न जानी भाबुअछि रक्षा करिबे स्वामी रखिले से रक्षा करंतु अन्य नाही मो आशा पाद पद्म तले शरण करी अछि भरोसा अखिल ब्रह्मांड नाथटी रक्षा करिब बारे मुझे अपराधी अटई हेतु दिया हृदरे हेतु अहेतुर करता लज्जा मेंटनकारी मुझे बारे नाथ डाकुछि शुण मोर गुहारी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भक्तंकर गंठी धनटी गुरुजन सोदर जगतर लीला निमंते नाथ तो अवतार अनाथर नाथ अटहे तुम्हे जगत साई जगत निमंते प्रकाश लीला अंग को बही तेणु करी मुझे गुहारी करू थाई नाथ अति हि उत्कट लागिब प्राणी होइबे हत तेणु करी डर माड़ई महाभय प्रकाश श्रीचरणे मोर सेवाटी मुझे भगत दास जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरिवंशे तांक कथाटी कुंडी कटक नाम सरस्वती बोली ग्रामटी चित्तकला पाखेण सेही ठारे लीला प्रकाश उदे होइब जाण केरी कदम्ब उदे जही हेब तोहरी जन्म जगतर देवी जहीटी उदे होई नथिब नित्य लीला हेब सेठारे महामाई संभव जगत जात से उल्लड़ हेब घोर प्रमाण सत्य करी ଏହା କହୁଛି ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁଣ